ҳамасола 1 сентябр ҳамчун рӯзи дониш ва сулҳ таҷлил карда мешавад. Ба ин муносибат дар тамоми муассисаҳои таълимии кишвар ҷамъиятҳои тантанавӣ доир мегарданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 яке аз мактабҳои замонавии дорои шароитҳои созгор мебошад. ташрифи раиси шаҳри Панҷакен Холиқзода Абдухолиқ бо ҳамроҳии раиси кумитаи идораи замини вилояти Суғд Толибзода Тоҳир дар ин рӯзи фархунда ба ин муассиса ба омӯзгорону хонандагон рӯҳияи тоза бахшид. ҷомади тантанавиро ба муносибати рӯзи дониш ва сулҳ мудири шӯъбаи маориф Мукаммалзода Шоҳида ифтитоҳ намуда омӯзгорону хонандагон ва волидонро табрик намуд. сипас раиси кумитаи идораи замини вилояти Суғд Толибзода Тоҳир паёми табрикии раиси вилояти Суғдро бахшида ба рӯзи дониш қироат кард. омӯзгорони арҷманд, шогирдони азиз, таҷлили рӯзи дониш, дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсилро ки ба арафаи таҷлили яке аз санаҳои муқаддаси таърихии давлатдориямон 30-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон рост меояд, ба кулли кормандони соҳаи маориф, омӯзгорону донишҷӯён, хонандагон, падару модарон ва мардуми сарбаланди вилоят самимона табрик мегӯям. воқеан ҳам истиқлол ҳамчун рамзи саодати миллат ва давлати соҳибихтиёрии миллӣ аз ҳар як кадоми мо талаб менамояд ки ба хотири ҳифзу таҳкими дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ, пешрафти босуботи иқтисоди миллӣ, таъмини амният, сулҳу суботи ҷомеа ва ваҳдати миллӣ пайваста талош намоем. дар ин замина асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустини ба арсаи сиёсӣ қадам ниҳодан дар баробари таъмини сулҳу амният, оромию осоиштагӣ ва суботи сиёсӣ ба рушди инкишофи низоми илму маърифат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, роҳи наҷоти халқу миллатро дар эҳёи илму маориф маънидод намуданд. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле ба маврид таъкид доштанд ки мо дар сиёсати худ аз рӯзҳои аввал ба масъалаи омӯзонидани донишҳои муосиру замонавӣ ба наврасону ҷавонон ва дар рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ифтихор аз ватану ватандорӣ, ҳисси баланди миллӣ ва арҷ гузоштан ба таъриху фарҳанг, тарбия кардани онҳо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда, рушди илму маориф ва ислоҳоти ин соҳаро омили муҳимтарин наҷоти миллат аз таҳдиди хатарҳои муосир ва таҳкими давлат эълон доштем ва дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат тадбирҳои зиёдеро дар ин самт амалӣ гардонидем. воқеан соҳаи маориф на танҳо яке аз соҳаҳои асосӣ ва афзалиятноки сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, балки он пояи муҳимтарини давлатдории миллӣ, омили таҳкимкунандаи рушди устувори давлат ва шарти асосии пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. дар ин замина дар вилоят низ сол аз сол ба соҳаи мактабу маориф диққати хоса дода мешавад. маҳз дастгирии омӯзгорону хонандагон аст ки 5 сол инҷониб теъдоди ғолибони олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ рӯ ба афзоиш ниҳода, хонандагон, мураббияву омӯзгорони пешқадаму навовари мо дар озмунҳои дохилию берунӣ мақомҳои арзандаро ишғол менамоянд. бахусус иштироки фаъоли хонандагону донишҷӯёни вилоят дар озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноии китоб аст. Тоҷикистон ватани азизи ман ва ин фурӯғи маърифат шоистаи таҳсин буда дар дараҷаи баланди омодагӣ ва касбияти хонандагону устодон гувоҳӣ медиҳад. алҳол пешорӯи мо вазифаи хеле пурмаҳсул фароҳам овардани шароити хуби таҳсил, ҳарчи бештар фаро гирифтани кӯдакон ба муассисаҳои томактабӣ, бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, тарбияи ҷавонон бо донишҳои замон мусаллаҳ
و خودشناس و خودآگاه قرار داره. اطمینان کامل دارم که آموزگاران مسئولیت پیشه و صاحب اراده ما عنعنه پیشین استاد و شاگرد را ادامه داده فرزندان کشور را در روحیه خویشتن‌شناسی، دوست داشتن آب و خاک وطن و صداقت به ارزش‌های ملی تربیت میکنند. بار دیگر همه خوانندگان دانشجویان ولایت را با فرارسی روز دانش و 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک و تهنیت گفته آرزوی آن را دارم که هر روزی کشوری ما روز دانش و معرفت، روز خیرت و ذکاوت و روز فرهنگ و معنویات باشد. روز دانش مبارک. رئیس ولایت سوخ رجب احمدزاده. سپاس رئیس شهر پنجکین خالقزاده عبدالخالق، آموزگاران و خوانندگان، پدر و مادران و کودکانی که در سال خوانش 2021-2022 اولین بار به آستانه مکتب قدم نهادند، با فرارسی روز دانش و 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان تبریک نموده قید کرد که حکومت جمهوری تاجیکستان طول 30 سال صاحب استقلالی با مسئله بنیاد نمودن مؤسسه‌های تعلیمی و تامینات طالب علمان با شرایط معاصر تحصیل اهمیت جدی داده است که آن به رشد ساحه معارف آورده رسانیده است. در شهر پنجکین با سرمایه گذاری و منبع‌های گوناگون 45 بینای نوی مؤسسه تعلیمی، 82 صنفخانه‌های علاوگی در 10 مؤسسه تعلیمی با 9883 جای نشست ساخته و انجام رسانده شده است. رئیس شهر پنجکین هنگام سخنرانی از آموزگاران دعوت به عمل آورد که با پشتیبانی از سیاست معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در تربیت نسل آینده‌ساز کشور و رشد ساحه معارف سهمی ارزنده گذارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 دارای 32 صنفخانه تعلیمی و 80 کابینت‌های فنی بوده با عیانیت‌ها و لوازمات خوانش مجهز می باشد. من سنگین و فاطمه جانشین دیرکتور عاید به تعلیم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 هستم. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 1700 نفر خواننده تحصیل میکند. امسال ما به صنف 180 نفر خواننده را قبول کردیم و اینها را به 6 صنف تقسیم کردیم. از فرصت مناسب استفاده بردم و همه آموزگاران شهر و ناحیه را با فرارسی سال نو تحصیل با روز صلح و دانش تبریک و تهنیت میگم و به هر یک شمایان صحتمندی، سربلندی و خانوادگی تمنا دارم. برای کودکان نو به آستانه مکتب قدم نهاده صدای زنگ اول، استقبال گرم معلمه اولین و آغاز تحصیل با درس صلح و دانش یکی از لحظه های خاطرمان عمر خواهد بود. وطن اگر مادر است به جانم برابر است، مهر وطن همیشه چو دل مرا در بر است. دویدم و دویدم تا به مکتب رسیدم، صحنه مکتب آزاده، دری مکتب گشاده، گلها را با هم بسته آوردم دسته دسته، آواز زنگ برآمد همه به صنف در آمد، گلدسته ها را بردم و معلمه سپردم. Здрасти, наша школа, здрасти, светлый класс, вот звонок веселый собирает нас. معلمی مهربان، مهرتان در دل و جان، لحظ شیرین روان، من از شما مختم. من بیبی خوشبخت هستم که امروز دو نبیره من در استانه مکتبی تحصیلات میانه رقم 71 قدم نهادند و معلمه پیش قدم سابقه دار سعید و مهیا و این طفلکان دوسرو درس میگذارند و من خرسند از آنم که در نبیرگان من در دوره استقلال به دنیا آمدند. میخواهم که نبیرچه های من مکتب میانه را با بهای خوب و اعلا تمام نمایند. سال جاری از 91 نفر خط کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 80 نفرشان به مکتب‌های عالی کشور، 6 نفرشان به مکاتب عالی روسیه داخل شدند که این دلیل بلند بودن سطح صفتی تعلیم در مؤسسه می باشد. روز 1 سپتامبر را همچون روز صلح و وحدت، روز دانش جشن گرفته حساب
мо хонандагон аз он сарфароз мебошем ки дар чунин муассисаҳои замонавӣ ки маҳз бо ташаббуси пешвои миллати мо барои мо хонандагон камин карда шудаанд, мехонему илм меомӯзем. ҳамаи ин шароитҳо моро водор месозад ки боз ҳам мактабро бо баҳои хубу аъло ба итмом расонему номбардори кишвари азизам мешавем. мо кулли омӯзгорону хонандагони шаҳру деҳоти Панҷакентро бо оғози соли таҳсили 2021-2022 табрик намуда барояшон дар кору хониш комёбиҳои назаррасро таманно мекунем.